अस्सलामुअलैकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल बाय नादिया। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए शुरू करते हैं किस्त नंबर 3। अली निसार ने परेशान होकर सामने देखा। नाजरीन सहमकर अली निसार के पीछे हो गईं। मौत मांगने वाला शख्स स्ट्रेचर पर बैठा था। देखने में वो मरीज ना लगता था, अधेड़ उम्र का शख्स होगा। वो बुलंद आवाज में तसलसल के साथ बद्दुआएं किए जा रहा था। जाने वो शख्स किस कर्ब की इंतहा में था कि मौत की दुआएं मांगे जा रहा था। आबिर को इमरजेंसी में इब्तिदाई मुआयने के बाद तेजी से इंतहाई निगहदाश्त के कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। वो तीनों बाहर बैठ गए। मौत मांगने वाले शख्स को देखकर अली निसार की कैफियत अजीब सी हो गई थी। उन्होंने कभी किसी शख्स को अपने हक में बद्दुआ करते नहीं देखा था। मौत मांगना एक तरह से खुदकुशी के मुतरादिफ था। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए, दुआ मांगना चाहिए, ज़िंदगी की भीख मांगना चाहिए। जाने शख्स की क्या कैफियत थी और उस पर क्या बीत रही थी। जाने वो किस अजियत में मुब्तला था। देखने में तो वो बज़ाहिर अच्छा खासा था, फिर जाने वो तड़प तड़प कर क्यों मौत की भीख मांग रहा था। सोचते सोचते अली निसार का जहन अपने बेटे की तरफ मुंतकिल हुआ और उन्होंने उसकी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दी। वो जैसा भी था, उनका अकलौता बेटा था। वो इसे मौत के मुंह में जाते हुए देख नहीं सकते थे। इस शख्स के बारे में बाद में मालूम हुआ कि आधे घंटे के अंदर इसका इंतकाल हो गया और वो कैंसर का मरीज था। आबिर के आईसीयू में पहुंचने के बाद इससे पहले कि इलाज शुरू होता उसका टेम्परेचर मौजूदाना तौर पर नॉर्मल हो गया। डॉक्टरों के लिए ये बात हैरत का बाइस बनी कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन चंद घंटे से एहतियातन उन्होंने अस्पताल में रखा, फिर चंद दवाएं देकर रुखसत कर दिया गया। साइमा आबिर के अस्पताल पहुंचने का सुनकर अपने शौहर असलम के साथ अस्पताल पहुंच गई थी। वो सब एक साथ ही हॉस्पिटल से निकले। अभी वो गाड़ी में बैठ ही रहे थे कि एक फ़कीर ने अली निसार का रास्ता रोक लिया। इस फ़कीर ने अली निसार की आंखों में आंखें डालकर सदा लगाई, सदका दे बाबा, तेरे बेटे की जान बच गई, तेरी दुआ काम आ गई, सदका दे बाबा। फ़कीर के इस इंकशाफ पर अली निसार ही नहीं, वो सब हैरत ज़दा रह गए। इस फ़कीर को आबिर के बारे में कैसे मालूम हुआ? इसे न सिर्फ ये मालूम था कि आबिर की जान बची है, बल्कि वो ये भी जानता था कि अली निसार की दुआ ने आबिर की जान बचाई है। अली निसार ने अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए इस कदर तड़प कर दुआ की थी, ये बात तो अली निसार के सिवा किसी को भी मालूम न थी। अली निसार ने जेब से बटुआ निकालकर इसमें से जो नोट पहले हाथ में आया वही उन्होंने फ़कीर के हाथ पर रख दिया। वो 500 रुपये का नोट था। फ़कीर ने ये देख के बगैर कि नोट कितने का है अपनी मुट्ठी में दबा लिया, जैसे वो कोई कागज़ का टुकड़ा हो। फिर वो गाड़ी के पिछले दरवाजे की तरफ आया और उसने आबिर पर नज़रें जमाईं और बेनियाज लहजे में कहा, तुझे दुनिया ढूंढ रही है। और इतना कहकर वो सीधा हुआ और तेज़ी से एक तरफ चला गया। अली निसार ने एक गहरा सांस लिया। या इलाही, ये तेरे पुरस्कार बंदे, उन्होंने अपने दिल में दोहराया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अबू, ये फ़कीर क्या कह रहा था? साइमा ने पूछा। वो पिछली सीट पर आबिर के साथ बैठी थी। इसका शौहर मोटरसाइकिल पर था। वो बच्चे सास के पास छोड़कर आई थी और शौकत भाई आबिर की हालत संभलने का सुनकर घर चले गए थे। पता नहीं इसे कैसे मालूम हुआ सब कुछ, मुझे तो वो हैरान कर गया है। अली निसार उलझे हुए थे। अब्बू, क्या वाकई मौत के मुंह में आबिर चला गया था? हाँ बेटा, मुझे जब महसूस हुआ कि इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है तो मेरे दिल से बेख्तियार दुआ निकली और मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसकी मुझे तवक्को न थी, अली निसार ने बताया। अब्बू, आखिर आपके मुंह से ऐसा क्या निकल गया कि अल्लाह ने आपकी दुआ रद्द न की? साइमा ने गहरी दिलचस्पी से पूछा। अली निसार ने कोई जवाब न दिया और खामोश हो गए, जैसे फैसला कर रहे हों कि बताएं या ना बताएं। अब्बू, बताएं ना, साइमा ने बाप को खामोश देखकर इसरार किया। छोड़ो बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे भाई को दूसरी ज़िंदगी मिल गई है और अल्लाह ने इसे बचा लिया, अली निसार ने ममनून एहसान होते हुए कहा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बेटे की जान बचाई। नाज़नीन ने शुक्रगुजारी की। आबिर खामोश बैठा था। उसने फ़कीर की बात सुनी थी। साइमा और बाप के दरमियान जो मकालमा चल रहा था वो भी उसके कानों में पड़ रहा था। इसका बुखार 106 तक जा पहुंचा था। इसे दूसरी ज़िंदगी मिली थी। घर से अस्पताल तक इस पर क्या गुजरी थी, इसका इसे पूरी तरह इदराक ना था। अब्बू ने जब इसके मुंह में थर्मामीटर लगाया था तो उसने एक नज़र आंखें खोलकर देखा था, जिसके बाद उस पर गशी तारी हो गई थी। फिर उसे अस्पताल में जाकर ही होश आया था और बहुत तेज़ी से फिर उसकी हालत संभलती चली गई। अब वो अपने बारे में अजीब व गरीब बातें सुन रहा था। क्या वाकई वो मौत के मुंह में चला गया था? क्या वाकई से नई ज़िंदगी मिली थी? जी अब्बू। साइमा ने फिर अली निसार की तवज्जो दुआ की तरफ मबसूल कराई।
ابو آخر آپ کے منہ سے ایسا کیا نکل گیا کہ اللہ نے آپ کی دعا رد نہ کی؟ سائمہ نے گہری دلچسپی سے پوچھا۔ علی نثار نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش ہو گئے، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ بتائیں یا نہ بتائیں۔ ابو بتائیں نا، سائمہ نے باپ کو خاموش دیکھ کر اصرار کیا۔ چھوڑو بیٹا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے بھائی کو دوسری زندگی مل گئی، اللہ نے اسے بچا لیا۔ علی نثار نے ممنون احسان ہوتے ہوئے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی جان بچائی۔ ناظرین نے شکر گزاری کی۔ عابر خاموش بیٹھا تھا، اس نے فقیر کی بات سنی تھی۔ سائمہ اور باپ کے درمیان جو مکالمہ چل رہا تھا وہ بھی اس کے کانوں میں پڑ رہا تھا۔ اسے طرح نہیں تھا، سو اسی لیے وہ خاموش ہو کر شکلیں دیکھتا رہا۔ جی ابو، سائمہ نے پھر علی ناصر کی توجہ دعا کی طرف مبذول کروائی۔ بیٹا گھر چلو، پھر اطمینان سے بتاؤں گا، علی نثار نے کہا۔ سائمہ نے ضد نہ کی، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابو عابر کے سامنے بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں یا پھر بتانا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن سائمہ چھوڑنے والوں میں سے نہ تھی۔ اس نے گھر پہنچتے ہی باپ کا ہاتھ پکڑا اور علی نثار کو ڈرائنگ روم میں لے آئی اور انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ابو جلدی سے بتا دیں، اس سے پہلے کہ سب لوگ ادھر آ جائیں۔ اچھا بتاتا ہوں بیٹا، جب میں نے عابر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں انتہائی ویرانی تھی، مردنی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دھیان اس لڑکی کی بد دعا کی طرف چلا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی وہ بد دعا کارگر ہو گئی ہے۔ عابر بس چند لمحوں کا ہے، تب میں نے فوراً اللہ سے رحم کی بھیک مانگی اور بد دعا سے بچاؤ کی درخواست کی۔ پھر بے اختیار میرا جی چاہا کہ میں اپنی زندگی کے بدلے عابر کی زندگی مانگ لوں۔ ابھی میں یہ کہنے ہی والا تھا کہ اللہ میں زندگی کی آخری حدوں پر ہوں، مجھ سے میری زندگی کے بدلے میرے بیٹے کی زندگی عطا کر دے۔ پھر فوراً خیال آیا کہ اللہ تنگ دست تو نہیں، اس کے پاس زندگیوں کی کیا کمی ہے، میں اپنی موت کی دعا کیوں مانگوں، کہیں اللہ کو یہ بات بری نہ لگ جائے۔ یہ سوچ کر میں نے اللہ سے رحم کی طلب کی، عابر کی زندگی کی بھیک مانگی۔ آدھے گھنٹے کے اندر عابر کا چہرہ بالکل نارمل ہو گیا تھا اور اس کا بخار بھی نارمل ہو گیا۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ بس اللہ یوں ہی حیران کرتا ہے، اللہ نے میری دعا سن لی اور دعا کی قبولیت کی تصدیق تو وہ فقیر بھی کر گیا۔ علی نثار نے ساری بات اس تفصیل اور اس انداز سے بتائی کہ پھر کوئی سوال کرنے کی گنجائش ہی نہ رہی۔ رات کے کھانے پر جب علی نثار، نازنین اور عابر سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھے تو علی نثار نے اپنا سر اٹھایا، ایک نظر عابر پر ڈالی۔ عابر نے نظر اٹھائی، باپ کو دیکھا اور دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ عابر میری بات غور سے سنو بیٹا، علی نثار اچانک بولے۔ جی ابو، اس نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے کہا، تمہیں دوسری زندگی ملی ہے، اس زندگی کو اب سونے میں نہ گزار دینا۔ جی اچھا ابو، عابر نے نہایت فرما برداری سے کہا، جیسے صبح اٹھتے ہی نوکری ڈھونڈنے نکل جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ عابر کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑا، سب کچھ جوں کا توں رہا، وہی کمپیوٹر، وہی موبائل، وہی دوپہر تک سونا اور پھر دوستوں میں نکل جانا۔ اسے اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ بقول ابو دوسری زندگی ملی ہے یا تیسری، اسے بس اپنا طرز زندگی پسند تھا۔ سائمہ نے وقفے وقفے سے عابر کا موبائل چیک کیا تھا، لیکن اس نے اس لڑکی کو پھر کال نہیں کی تھی، اس نے بہن سے کیا وعدہ نبھایا تھا۔ پھر ایک نیا گل کھلا۔ عابر کے ایک دوست وقار حسن کی بڑی بہن کی شادی تھی۔ شادی لان میں عابر وقار کے ساتھ ہی تھا، کھانے کی نگرانی ان دونوں کی ذمہ داری تھی۔ وہ لان میں ادھر سے ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ عابر نیوی بلو سوٹ میں انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ اچھے قد کاٹ اور سرخ و سفید رنگت ہلکی سبز آنکھوں والا بلا شبہ ایک خوبرو لڑکا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت جاندار تھی، وہ ہجوم میں الگ ہی نظر آتا تھا۔ ایک فیملی عابر کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جہاں یہ فیملی بیٹھی تھی وہاں سے عابر صاف آتا جاتا نظر آ رہا تھا۔ عابر کو تاڑنے والی یہ فیملی 9 افراد پر مشتمل تھی اور اس میز پر ان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، جبکہ ایک کرسی خالی پڑی تھی۔ سیاہ رنگ کے چیچک زدہ شخص نے اپنی گوری چٹی فربہ بدن بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، چاندنی، کیا میں جو دیکھ رہا ہوں تم بھی وہی دیکھ رہی ہو؟ ہاں، میں بھی وہی دیکھ رہی ہوں۔ چاندنی نے ترچھی نظروں سے اپنے شوہر ڈاکٹر نوشاد کو دیکھا۔ اماں ابا کی گفتگو سن کر دائیں بائیں بیٹھی لڑکیوں میں ہلچل سی ہوئی۔ وہ 7 لڑکیاں تھیں۔ ان 7 لڑکیوں میں درمیان میں بیٹھی لڑکی بلا کی حسین تھی، جبکہ اس کے ارد گرد بیٹھی بہنیں اس دیوی کی پجارانے لگ رہی تھیں۔ ان 7 میں جو سب سے بڑی تھی، اس نے اپنے برابر بیٹھی چھوٹی بہن کے کان میں سور پھونکا اور وہ بات جو ان کے اماں ابا میں شروع ہوئی تھی ان لڑکیوں کے درمیان مکمل ہو چکی تھی۔
अब्बू क्या मैं उठूं? बड़ी बेटी शाइस्ता ने पूछा। हाँ जाओ, साथ मलका को ले जाओ, डॉक्टर नौशाद ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी मुस्कुराहट इंतहाई मकरू थी। इसका तो पूरा वजूद ही मकरू था। पता नहीं वो कैसे डॉक्टर बन गया था। मुझे तो ये वकार का कोई दोस्त दिखाई देता है। फिर भी पूछ लेना। देखो बहुत ज़्यादा ओवर भी मत हो जाना, तहजीब और तमीज़ के दायरे में रहना, चांदनी ने ताकीद की। इस वक्त शादी लान मेहमानों से भर चुका था। निकाह हुए आधा घंटा गुजर चुका था और खाना खुलने की तैयारी चल रही थी। आबिर दूल्हा वालों की खुसूसी मेज़ का जायज़ा लेकर पलट रहा था कि किसी ने आवाज़ दी। सुनिए। आवाज़ निस्वानी और मुतरन्नम थी। आबिर जानता था कि यहाँ उसे कोई सरेराह आवाज़ देने वाला नहीं, फिर भी एहतियातन उसने पीछे मुड़कर देख लिया। दो लड़कियां तेजी से इसकी तरफ बढ़ीं। आबिर ने एक नज़र दोनों पर डाली। एक लड़की कम उम्र और इंतहाई खूबसूरत थी, जबकि दूसरी इससे 5-6 साल बड़ी थी, लेकिन बुरी न थी। अलबत्ता वो दोनों लड़कियां इसके लिए अजनबी थीं। आबिर को यकीन था कि वो किसी गलतफहमी का शिकार होकर इससे मुखातिब हुई हैं। आबिर को ये पता नहीं था कि वो किस गलतफहमी का शिकार नहीं हुई, बल्कि शिकार करने निकली हैं। सुनिए, आप बाराती हैं या घराती? शाइस्ता ने करीब आकर पूछा। मैं समझा नहीं, आबिर बोला। हमारा मतलब है आप दूल्हा की तरफ से या लड़की वालों से? मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। मेरे दोस्त वकार की बहन की शादी है। आबिर ने शाइस्ता के साथ खड़ी लड़की पर नजर जमाकर कहा। फरमाइए क्या मसला है? मलका ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर इसे एक खास अंदाज से देखा और हल्का सा मुस्कुराई और फिर अपनी आंखें झुका लीं। देखें, यहाँ आसपास कोई डॉक्टर मिल जाएगा? शाइस्ता पुरतशवीश लहजे में बोली। खैरियत? आबिर ने परेशान होकर कहा। हमारे वालिद की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। शाइस्ता के लहजे में घबराहट दर आई। वो दिल के मरीज़ हैं। कहाँ हैं आपके वालिद? आबिर ने पूछा। वो सामने, उधर। शाइस्ता ने चेहरे पर घबराहट लेकिन अंदर मुस्कुराहट बिखेरते हुए जवाब दिया और वो दोनों तेज़ी से आगे बढ़ीं। डॉक्टर नौशाद अपनी बेटियों को देखते ही उठकर खड़ा हो गया और तेज़ी से बोला, तुम लोग कहाँ चली गई थी बगैर बताए? अब्बू, आपने दिल पर हाथ रखा तो हमें तो बड़ी तशवीश हो गई कि कहीं दिल में तकलीफ दोबारा न शुरू हो गई हो। हम इनको लेकर आए हैं ताकि आपको ये अस्पताल ले जा सकें। अब्बू, आप नहीं जानते कि आप हमारे लिए किस कदर कीमती हैं। शाइस्ता ने फ़ौरन अपनी आंखों में आंसू भर लिए। अरे मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर नौशाद ने शाइस्ता को अपने नज़दीक कर लिया। तुमने खामखा इनको परेशान किया। वह एक हल्का सा दर्द उठा था, मैंने ज़बान के नीचे गोली रख ली, बस अब ठीक हो गया हूँ। अब अपनी बातों ही में लगे रहोगे या इस शरीफ लड़के का भी शुक्रिया अदा करोगे कि ये हमारी मदद को दौड़े आए हैं? बेटा, आपका नाम क्या है? इस बार चांदनी ने कमान अपने हाथ में ले ली। जी, मेरा नाम आबिर है। आबिर ने मलका की तरफ देखते हुए कहा। इससे नज़रें हटाना आसान न था। बड़ा प्यारा नाम है। चांदनी ने तारीफ करने में ज़रा भी देर न लगाई और फिर डॉक्टर नौशाद की तरफ देखा। डॉक्टर नौशाद पहले ही एक्शन में आ चुका था। उसने आगे बढ़कर आबिर से पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाया और कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यारे अंदाज में कहा, बेटा माफ़ करना, इन बेवकूफ़ लड़कियों ने आपको परेशान कर दिया, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। फिर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, 2 मिनट हमारे पास बैठें। आबिर ने खाली कुर्सी की तरफ देखा। इस कुर्सी के बराबर मलका बैठी हुई थी। इसने फ़ौरन कुर्सी संभाल ली। गुर्बत का इससे बेहतर मौका मिलना फ़िलहाल मुमकिन न था। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। मैं कौन सा कोकाफ से आया हूँ? आबिर ने हंसते हुए कहा। कोकाफ से आप बेशक न आए हों, लेकिन लगते परीज़ाद हैं। शाइस्ता से छोटी बहन पाखरा ने फुलझड़ी छोड़ी। सब हंसने लगे और खुशी का इजहार करने लगे। मेरा नाम डॉक्टर नौशाद है। डॉक्टर नौशाद ने अपना तारुफ कराया। इस तारुफ पर आबिर हैरान रह गया। ये खुद डॉक्टर है तो फिर लड़कियां क्यों डॉक्टर तलाश करने निकली थीं? इस मसले पर उसने ज़्यादा गौर करने की कोशिश ही न की। वह इस वक्त बहुत खुश था कि एक परी के बराबर बैठा था और उसके घर के लोग उसकी पजीराई में लगे हुए थे। लड़कियों, चलो भाई को अपने अपने नाम बताओ, चांदनी मुस्कुराते हुए बोली। लड़कियों ने मुस्कुरा कर अपने नाम बताने शुरू किए। जब 7वीं लड़की ने अपना नाम बता दिए तो चांदनी बोली कि मैं चांदनी हूँ, इन लड़कियों की माँ। आबिर को चांदनी से दिलचस्पी थी, न शाइस्ता, फाखरा और माजिदा से। इसे सिर्फ अपने बराबर बैठी लड़की से दिलचस्पी थी। यही वजह थी कि इसने किसी का नाम गौर से सुना ही न था। अगर सुना था तो सिर्फ मलका का नाम। वो वाकई किसी मलका से कम न थी। फिर आबिर को कुछ याद न रहा। वो ये भी भूल गया कि अपने दोस्त वकार की बहन की शादी में आया था, इसे खाने की निगरानी भी करनी थी। बस याद रहा तो इतना कि इसके पहलू में एक हसीन तरीन लड़की बराए जमान है और हर तरफ से आबिर भाई और बेटा आबिर की आवाज़ें आ रही हैं। मलका सबसे कम बोल रही थी। शुक्र है इसने आबिर भाई कहकर मुखातिब न किया था, बस वो हंसती मुस्कुराती रही थी। शाइस्ता सबसे ज़्यादा बोल रही थी। इसने बातों बातों में आबिर का नंबर ले लिया
और नंबर पंच करके आबिर के मोबाइल पर मिस कॉल दी थी कि शाइस्ता का नंबर इसके मोबाइल पर आ जाए और वो उसका नंबर सेव कर ले। बल्कि इस मिस कॉल का असल मकसद आबिर के दिए हुए नंबर की तस्दीक करना था। अचानक खाने से ढक्कन उठाने जाने की खनखनाहट सुनाई दी तो आबिर को होश आया कि वो कहाँ आया था और कहाँ बैठा था। वकार इसे ढूंढ रहा होगा। वो हड़बड़ा कर उठा। बेटा कहाँ चले? तुम हमें पसंद आए हो, हमारे साथ खाना तो खाओ, चांदनी ने बहुत उजरत से कहा। हाँ और क्या, शाइस्ता ने ताकीद की। अम्मी ठीक कह रही हैं। मलका ने कुछ अंदाज में सरगोशी की कि इसे लगा जैसे ये अल्फाज इसके पाँव की बेड़ियां बन गए हों। डॉक्टर नौशाद की लड़कियां खाना लेने जा चुकी थीं। जी अच्छा, उसने चांदनी की तरफ देखकर कहा, लेकिन इतनी आहिस्ता कि सिर्फ मलका ही इनको सुन सके। इसके बाद इसने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैं खाना लेकर आता हूँ। आबिर के अचानक गायब हो जाने पर वकार परेशान जरूर हुआ था, लेकिन जल्द ही वो इसे एक फैमिली के पास बैठा देखा नजर आ गया था। अपनी मसरूफियत की वजह से वो मेज तक नहीं गया था। उसने गुमान किया था कि शायद आबिर को उसकी जान पहचान की कोई फैमिली मिल गई है और बच्चा ऐश कर रहा है तो करने दो। खाने से फारिग होने के बाद जब सब उठने लगे तो मलका ने धीरे से कहा, क्या आप हमारे घर आना पसंद करेंगे? ये तो बिल्ली के भागों छीका टूटने वाली बात थी। वो परेशान था कि आइंदा मलका से कहाँ और किस तरह मिलेगा। इसकी इस दावत पर वो बाग बाग हो उठा। डॉक्टर नौशाद की फैमिली खासी बेतकल्लुफ वाक़ हुई थी। 1-1.5 घंटे में वो लोग इस तरह करीब आ गए थे कि ऐसा लगता था जैसे वो इन्हें बरसों से जानता हो। मलका की बात सुनकर इसे बेहद अच्छा लगा, लेकिन वो चाहता था कि ये दावत कोई बड़ा दे। हमें कोई क्यों बुलाएगा? आबिर ने इतने ज़ोर से कहा कि बात चांदनी के कानों तक पहुंच गई। हम बुलाएंगे और तुम्हें आना होगा। क्यों नौशाद? चांदनी ने काने जान को भी अपने साथ लपेट लिया। इनका आना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर नौशाद ने फौरन तायद की मोहर जब्त कर दी। आबिर जब इन लोगों को छोड़ने के लिए लान के बाहर जा रहा था तो रास्ते में वकार मिल गया। ओ यार, तुम किधर गायब हो? वकार ने पूछा। आबिर ने इंतज़ार किया कि वकार डॉक्टर नौशाद एंड फैमिली से हेलो हाय कर ले, लेकिन जब उसने शनासाई का कोई तासुर ना दिया तो आबिर ने वकार का तारुफ कराया। अंकल, ये वकार हैं मेरे दोस्त। डॉक्टर नौशाद को ये बात समझने में देर न लगी कि वकार कौन है, लिहाजा वो इससे बड़े तफाक से मिला और बोला, आप वकार साहब के बेटे हैं? जी, वकार ने मोदबाना अंदाज में कहा। और आप अंकल? मैं डॉक्टर नौशाद हूँ, आपके पापा का दोस्त, डॉक्टर नौशाद ने कहा। आबिर जब इन्हें छोड़कर वापस आया तो इसने वकार से पूछा, क्या तुम डॉक्टर नौशाद से कभी नहीं मिले? यार, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन शख्स है। हो सकता है पापा का जानने वाला हो। ये तो अपने पूरे घर को ले आया था। वकार ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम इन लोगों को जानते हो क्या? तब आबिर ने इसे तफसील से बताया कि वो कैसे इन्हें जानता है। अच्छा, तेरे तो फिर मज़े आ गए, वकार ने हंसते हुए कहा। मैं पापा से पूछूंगा इस फैमिली के बारे में। और जब वकार ने डॉक्टर नौशाद के बारे में अपने पापा से इस्तफसार किया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हाँ वो मेरे वाकिफ़कार हैं। आबिर को इस बात से दिलचस्पी न थी कि इन लोगों को वकार या इसके पापा जानते हैं या नहीं। इस ख़ानदान से इसकी अपनी वाकफियत हो गई थी और ये इसके लिए काफ़ी थी। शाइस्ता ने अगले दिन ही इससे फ़ोन पर रब्ता कर लिया। इससे छोटी बहन फ़ाखरा के मैसेज आने लगे थे। ये ज़्यादातर लतीफ़ों की सूरत में होते। आबिर को इन दोनों से दिलचस्पी न थी। वो जिससे बात करना चाहता था इसे इन लोगों से दूर रखा हुआ था। वो मलका से बात करने की बात करता तो वो खुशी खुशी से बात करा देते, लेकिन आबिर को महसूस होता जैसे मलका बात करते हुए हिचकिचा रही हो। इसकी हिचकिचाहट देखकर इसने मलका से मोबाइल नंबर मांगा तो इसने कहा, मेरे पास मोबाइल नहीं है। ये इसरार आबिर की समझ में न आया। इतनी बेतकल्लुफ़ और मॉडर्न फैमिली होने के बावजूद गुरेज क्या वाकई मलका के पास मोबाइल न था, या इसकी बहनें नहीं चाहती थीं कि वो इससे बात करे? लेकिन क्यों? मलका इसके दिल में समा गई थी, आंखों में बस गई थी, इसके वजूद पर घटा बनकर छा गई थी। इसे अब एहसास हुआ था कि मोहब्बत भी कोई चीज़ है, लेकिन मोहब्बत चीज़ क्या है ये वो नहीं जानता था। मलका से एक मुलाकात ने इसकी काया पलट दी थी। वो खिलंडरा लड़का था, लाउबाली था, लेकिन अब इस पर संजीदगी तारी होती जा रही थी। मोहब्बत के बारे में हर शख्स का अपना तजुर्बा होता है। मोहब्बत सदियों से राइज किसी सिक्के की तरह है, लेकिन मोहब्बत में खोटा सिक्का नहीं चलता। कुछ कहते हैं कि मोहब्बत हो जाती है, कुछ कहते हैं मोहब्बत होती नहीं है, कर दी जाती है। मोहब्बत हो जाए तो इश्क बन जाती है। जब हम कभी किसी नए शख्स से मिलते हैं तो वो एकदम अच्छा लगता है या बुरा, फिर इस एहसास को गहरा सामने वाले की खूबियाँ करती हैं। रूह की हम आहंगी के बाद ज़हनी हम आहंगी शुरू होती है और एक दूसरे के लिए दिलों में तड़प उठती है।
محبت کے معاملے میں مرد کے مقابلے میں عورت زیادہ افضل ہوتی ہے۔ افضل یوں کہ اس کی محبت میں گہرائی ہوتی ہے۔ مرد محبت کے معاملے میں اتنا سنسیئر نہیں ہوتا۔ عورت جب کسی کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے تو اسے بھولتی نہیں، چاہے وہ اسے حاصل ہو یا نہیں۔ مرد اپنی محبت کو بھولنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا، چاہے وہ حاصل ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ان دنوں ملکہ عابر کے لیے پہلی بنی ہوئی تھی۔ عابر کو یاد تھا کہ شادی لان سے رخصت ہوتے وقت اس نے کتنے پیار سے کہا تھا کہ کیا آپ ہمارے گھر آنا پسند کریں گے؟ پھر اس کی تائید چاندنی نے یہ کہہ کر کی تھی کہ ہم بلائیں گے اور تمہیں آنا ہوگا۔ 10-15 دن گزرنے کے باوجود ادھر سے بلاوا نہیں آیا تھا۔ گھر بلانے کی بات تو دور، اس کی ملکہ سے بات بھی نہیں کرائی جا رہی تھی۔ بس دونوں بہنیں شائستہ اور فاخرہ چھائی ہوئی تھیں۔ میسج بھیجے جا رہے تھے، موبائل پر بات ہو رہی تھی، لیکن ملکہ کو 7 پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ جب وہ ملکہ سے بات کرنے کی بات کرتا تو بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا جاتا، لیکن بات نہ کرائی جاتی۔ کوئی ایسا بہانہ بنا دیا جاتا کہ عابر کی زبان پر تالا لگ جاتا۔ اب عابر سے صبر نہیں ہو رہا تھا، وہ ملکہ کو دیکھنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن جب اتفاق سے ملکہ موبائل پر بات کر رہی تھی تو عابر نے بڑی بے قراری سے کہا، ملکہ تم سے بات ہوتی ملاقات نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ عابر صبر کرو، ملکہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت موبائل کا اسپیکر کھلا ہوا ہے اور اس کی آواز چاندنی اور شائستہ بھی سن رہی ہیں۔ ملکہ تم ہنس رہی ہو، میری تو جان پر بنی ہے، عابر نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کی جان پر بنے۔ بے شک میری جان پر بن جائے، ملکہ بڑی لگاوٹ سے بولی۔ میں ہنس اس لیے رہی تھی کہ اس کے سوا اور کیا کر سکتی ہوں۔ ملکہ اس وقت کیا تمہارے پاس کوئی بیٹھا ہے؟ عابر نے اپنا شک رفع کرنا چاہا۔ نہیں، میں تنہا ہوں، ملکہ نے چاندنی اور شائستہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شائستہ باجی مجھے موبائل دے کر واش روم چلی گئی ہیں۔ ملکہ کیا ہم کہیں باہر نہیں مل سکتے؟ عابر کی بے قراری سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ باہر کیوں، ہم گھر پر ہی ملیں گے۔ امی آج ہی ذکر کر رہی تھی کہ عابر کو بلانا ہے، وہ کیا سوچتا ہوگا کہ کیسے لوگ ہیں۔ ملکہ کے لہجے میں یقین تھا۔ نہیں، میں کچھ نہیں سوچتا، تمہارے متعلق سوچنے سے فرصت ملے تو کچھ اور سوچوں۔ عابر ایک بات بتائیں۔ سچ بتائیں گے؟ یہ کہہ کر ملکہ نے لقمہ دیا۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ آپ بولتے بہت اچھا ہیں، ملکہ نے ہنس کر کہا۔ تم کچھ پوچھ رہی تھی؟ عابر اس کی بات جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ ہاں میں یہ پوچھ رہی تھی، وہ کہتے کہتے یکدم رکی۔ پتہ نہیں مجھے آپ سے سوال کرنے کا حق بھی ہے یا نہیں۔ حق کی بات نہ کرو، کہو تو اپنے قتل کا لائسنس بھی تمہیں دے دوں۔ عابر نے جذباتی انداز اختیار کیا۔ قتل کا لائسنس نہ دیں، بس اتنا بتا دیں کہ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ یہ کہتے ہوئے ملکہ نے شائستہ کی طرف دیکھا۔ شائستہ نے اسے انگوٹھا دکھایا، یعنی ویری گڈ، ہاں تم نے صحیح اندازہ لگایا، میں واقعی تم پر مر مٹا ہوں۔ عابر نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ عابر کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ فون اس کے ہاتھ سے لے لیا، اور فون لینے والی شائستہ تھی۔ عابر کو شائستہ پر غصہ تھا۔ جب بھی بات کسی موڑ پر پہنچنے لگتی تو وہ ویمپ بن کر درمیان میں آ جاتی۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ ملکہ بات کرنے پر آمادہ تھی، بات بڑھنے لگی تھی کہ وہ درمیان میں ٹپک پڑی اور وہ تلملا کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ملکہ سے اکیلے میں کیسے ملے۔ ملکہ اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں بسی ہوئی تھی۔ وہ گھنٹوں اس کے تصور میں گم رہتا، خود سوال کرتا اور خود ہی جواب دیتا۔ نازنین بیٹے کی بدلتی کیفیت کو بغور دیکھ رہی تھیں۔ وہ اس لاوالی پن، بے نیازی سے پہلے ہی تنگ تھیں، لیکن اب تو ان چیزوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ عابر اب ہر وقت کھویا کھویا سا رہنے لگا تھا۔ پہلے وہ اپنی شکل و صورت اور لباس کے معاملے میں خاصا حساس تھا۔ وہ اپنے کپڑے استری کرنے میں گھنٹوں لگاتا، کپڑوں کی ایک ایک شکل نکالتا۔ نازنین چیختی رہتی، بجلی خرچ ہو رہی ہے، استری جلدی کرو، پر کیا مجال جو اس کے کانوں پر جوں رینگ جاتی۔ واش روم میں جاتا تو گھنٹوں شیو بنانے اور نہانے دھونے میں لگا رہتا۔ نازنین دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی، بیٹا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی نکلو۔ اب یہ حال کہ شیو بڑا ہے تو بڑا ہے، جو کپڑے پہنے ہیں سو پہنے ہوئے ہیں، استری تو دور کی بات، وہ کئی کئی دن تک کپڑے بھی نہ بدلتا۔ ایک شام دونوں ماں بیٹیوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ آج 4 بجے سو کر اٹھا تھا اور اس وقت ناشتے میں مصروف تھا کہ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر دائیں بائیں کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئیں۔ عابر تم کوئی نشہ وشہ تو نہیں کرنے لگے؟